व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव कुरान। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सूरह वाक़िया का पार्ट 2 लेके आई हूँ। व्यूअर्स, सूरह वाक़िया के रुकू नंबर 2 में आयत नंबर 49 से लेके आयत नंबर 74 तक आयात है। इससे पहले व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, इसको दूसरे के साथ शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे हुए के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज़ मिकलित का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स, सब मिलके पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद सूरह वाक़िया के रुकू नंबर 2 की किरत समाअत फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातुन मिनल अव्वलीन व सलातुन मिनल आखिरीन व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल फी समूमिन व हमीम व ज़िल्लिन मिन यमूम ला बारिदिन व ला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन वकानू युसिर्रूना अला हिन्सिल अज़ीम वकानू यक़ूलून अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा व इज़ामा व इन्ना लमबऊसून अव आबाउनल अव्वलून कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमऊन इला मीक़ाति यौमिन मअलूम इन्नकुम अय्युहद ضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الحين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى ولولا تذكرون أفرأيتم ما تعرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه هتما وظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا ولولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.